ଯିବ କି ଆଜି? ତାହେଲେ ବାହାରି ପଡ। ତମ ମୋବାଇଲ ପଛକୁ ଆମ ଖେଲା हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक स्वराज ओडिया ब्लॉग को स्वागत जना। आज तो शुक्रवार मु आज दुईटा आसला पूर्व दुईटा आसला बेलू सीधा पळेनी फूल पई फूल सब मंदार फूल नहीं पळी आसी लेट हेली मिलिबनी बोली से सीधा पळी देखि पाथबे मंदार फूल नहीं आसी मु भी ऑलरेडी गाधे सारी पूरा फ्रेश गाधे पड़ी कहीं अटकी पूजा करेनी कौन पाई चना भेदे संतोषी मान गुड़ चना माने भेदा चना गुड़ भोग लगे तो से मु अटकी अच्छी चना भेजिले पूजा स्टार्ट हम मैडम एपटे देखी पारे सका सका कौन मैडम तरकारी आज हूँ सका सका आलू भजा है देखी पारे आलू भेंडी एपटे मसला रेडी हो पियाज फ्राए हो देखी पारे मैंने भेंडी आलू तरकारी आज मैडम है शुक्रवार एत सका कर कारण कौन पाई डाडी ड्यूटी जी तो सका से ना मैडम एपटे देखी पारे फेसबुक रे देखिकी पूरा बाबन सेपटे आम शोई राति सारा कटे बाबन शोई ना बाबन शोई चलते देख 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 बाबन शोई बाबन शोई एपटे डाडी तर उठी सारे एवं उठिले माछ मु खाया पकई डाडी पकईबन हाँ तुम पकईबन मुझे पकई चलते आउ टे पर सका भी खरा गरम स्टार्ट हो पूरा फुल गरम हो चनाटा भेदी गले ठाकुर पूजा स्टार्ट हे बाकी मुझे भावुँ आज सतोषिया मंदिर पाखर अच्छी जीवी बोली सतोषिया मंदिर पाखर अच्छी जीवी बोली भावुँ एवठू 2-3 किलोमीटर हम जीव कि आज ताल बाहरी पड़ आ सका सका पड़े भल फांका थी ना गले जी ठीक अच्छे मुझे जाऊँगी आसे तुम जीव फोन ठीक अच्छे ठीक है चलो तो पूजा कर दो पूजा स्टार्ट कर दी जल्दी पूजा करी हनुमान मंदिर जाएंगे संतोषिया मंदिर कती जी चलो पूजा स्टार्ट कर हाय फ्रेंड्स ऑलरेडी देखी पाते मुझे ऑलरेडी पूजा करदेली पूजा सैलानी चलतु जीवा हनुमान मंदिर पछ तुम देखिया कथा ना भूल कार तम मोबाइल पछकु मोबाइल का भूल कार भूल कार कहना मो आगे मो आगे अच्छी तुम मो पचर अच्छ तुम देखी आस मुझे देखी ऑलरेडी ठाकुर पूजा सरला चलते जी हनुमान मंदिर जाए शिव मंदिर जो सॉरी संतोषिया मंदिर चलते श्री राम जय 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 श्री राम चलते जी संतोषिया मंदिर को चलते जी एठू मिनिमम 2-3 किलोमीटर हम चलते जी दुकान भोग नहीं जा मुझे आसे एठू भोग नहीं जाए आम दुकान मो दुकान भोग फोग जाए लेंबू बिक्री सब आम मोर ये दुकान जो ठाकुर से दुकान नहीं जा भोग किना सैला चलते जी लेट कहीं कर देख पाते डी मार्ट आम रूम पाखर आम बाबन खेल इच्छा हुए पलि आस डी मार्ट खेल जाओ ट्राफिक पुलिस अच्छा भगवान डर लगे सका सका चेकिंग करें 9टा पर हेलमेट चेकिंग आम आम सेफ्टी रही भल कौन कर संतोषी माँ मंदिर कौटी कौटी हाँ आसीगला आम संतोषी माँ मंदिर देखी पाथे चलते पूजा करद ठाकुर पिटिया चलत नना नड़िया पिटे मना कले आमको कहले पिटिया आम चलते पिटे दवा नड़िया नड़िया जरूरत पैदा
ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଲଗା ପୂଜାପୂଜି ହଉଛି। ଏପଟେ ଆମର ସାଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସେଠି ମୁଁ ମୋ ନଡିଆ ପିଟିଲି, ନନା ନଡିଆ ପିଟିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫୁଲ ବୁଲିଗନି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଆଉ। ଜୟ ସନ୍ତୋଷ ମା ଜୟ ସନ୍ତୋଷ। ସରିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ କୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଜି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହବ ଏଡିଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏଡିଟିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ବିଶାଖାପାଟଣା ଖାଲି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆମ୍ବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ, ଏଇ ତ ଆମ୍ବ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ, ଡର୍ଜନ 100 ଟଙ୍କା ଥିବ, 50 ଡର୍ଜନ ହେଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ତ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ନା, ନେଇଥିନି 2 ଡଜନ ଅଛି ଆମ୍ବ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ ସିଧା ପଳେଇବା, ଲେଟ୍ କରିଗଲି। ଆଜି ଟିଫିନ ବି ବାହାରେ କରିହବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ କତିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହେଲେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି ଭାଜିକି, ସେଇ କଦଳୀ ନେଇକି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କି ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଦେଖିନି। ସେତୁ ବର୍ଷ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସିଲିନି, କେବେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଯେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଆଜି କଣ ମନ ହେଲା ଗନି ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମତେ କହିଲେ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବାହାରୁ କିଣିକି ନେଇଯିବ, ଏଠି ନାହିଁ ବୋଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ସେଠି ଗଲା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭୋଗ ହଉଛି, ମାନେ ଯୋଉ କଦଳୀ ଆମେ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତି ସେଇ କଦଳୀ ଭୋଗ ହଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଜାଣିନି। ଦେଖିବା ମମି କି ପଚାରିବା, ମମି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମମି ତ ଜାଣିଥିବେ ନା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସି ରୁମ ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମାନେ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ଡାଡି ଫୋନ କଲେ। ଡାଡି କହିଲେ ଯେ ମତେ ଝାଡା ହଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିବୁ। ଫେର ତ ରିଟର୍ନ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିନି। ଡାଡି ଖାଇ ଦେଇକି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ। ଆଉ ବାବନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଶୋଇକି ମାନେ ଉଠିକି ଶୋଇକି, ମାନେ ସରି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖାଇକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇତ 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 ଆଉ କାମ କଣ ତମର ବାବନ? ବା କି ମୁହଁ ବାବନ, ଟିକେ ବାବନ। ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ Some killer. Non nota. You're not that. Oh, I খাইব না। আইসি খাইব না। নাও না। আইসি খাইব না। আইসি খাইব না, আইসি। হ্যাঁ? ये কি স্টাইল? ডবল খেলাবো, ডবল। ইটস স্ক্যাম। হাই ফ্রেন্ডস, ମୁଁ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଏବେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 12:30 ବାଜିଲା। ଆମ ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଭୋକ ବାହାର କଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାତ, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ, କେତେ ବଡ ବଡ ମୋଟା ମୋଟା ଆଳୁ କାଟା ହେଇଛି। ଆମର ପାମ୍ପଡ, ବୁନ୍ଦି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା। ଦେଖ ଭାବନ, ଏସି ଚାଲିକି ବି ତୋର ଏତେ ଗରମ, ତଳେ ଶୋଇକି ଦେଖ କଣ କରୁଛି। ଦେଖ ଭାବନ, ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ। ଆଇସି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି ଯେ। ମାଡ ହେଇଛି ନା ଆସି ଭାବନ ଆସ 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 ଭାବନ ଆସ ଆସ। ଦିଟା ନେଇକି ପଳେଇଲା କଥା, ଦିଟା ଭାବନ କମ ইয়াର। ଏଇ ଦେଖ ଭାବନ, ଏଠିକି ଆସ ଆସେ ଭାବନ, ଆସ। ବସିଛି ଗୋଟେ, ଆଜି ମନ ଘର ଧରି ଯାଇଥିବ ଏକାଥର। ସଦାବେଳେ ପାଇଁ କ୍ୟାଁ ଆଉ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆସୁନି ମୋ ପାଖକୁ। ଏକାଥରେ ଦିଦିଟା ଖେଳୁଛି ଦେଖ, ଏକାଥରେ ଦିଦିଟା, ମାନେ ବା ଦିଦିଟା ହାତରେ ବୁଲି। ଭଗବାନ, ଓଇ ଭାବନା ଗୋଟେ ହୁ ନେ, ହୁ ନେ ଏକଡା ହୁ। ସେପଟ ଘରେ ତା ବୋଉ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରୁନି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏବେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି। ରାତି 9:30 ବାଜିଗଲାନି। ବ୍ଲଗ୍ କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।